من خلفي غيمة هلالنا عمى زاح الظلام بكفيه وعاد رحمة ينير عتمة يفيض حكمة كأنه اللطف الذي من بعد نسمة أقبل رمضان بخيره رمضان جانا أقبل يا ربي بأجره فاقبل دعانا رمضان بخيره رمضان جانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي كلو بركة ما بالا نوي سمالو. سكت الله. الحمد لله كاسي ما بي كيني سمالو نفاج ما بيسرالا. سمبغما سمالو هري مولي دون سلام وبرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. an sinzini kɔfɛ ni ala tɔgɔ ye an solele kɔ ala kira ka sallallahu ta'ala alaihi wasallam an bi ala fo ka ala barikaja ka ala wale ɲuman dɔn ala min sɔnna ka ni sunkaloba in don an garijɛgɛ la ka aw yɛrɛ fo k'aw barikada ka wale ɲuman dɔn ka bɔ a ka sow la ka na k'aw bɛna ni ɲininkali kɛ an na nin yɔrɔ in na yan n'o ye an yɛrɛ ka so kɔnɔna ye ni bonya tɛ a tɛ dɔgɔlima fɔ donc an b'a fɔ dɔrɔn ala k'aw bonya ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye bon ni ko nafa jumɛn bɛ sunkalo la sunkalo nafa tɛ ban fɔ la ni bɛ saraka bɔ n'i y'a bɔ sunkalo la a bɛ doublé o de la alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko afdalu sadaqa sadaqatun fi ramadan ko saraka min nafa ka bɔ ka tɛmɛ saraka bɛɛ kan o de ye sarakati min bɔra sunkalo la. O kuma na ni ko nafa jumɛn bɛ sunkalo la sunkalo ni kalo tɔw tɛ kelen ye parce que depuis sunkalo su fɔlɔ ala yɛrɛ de ka se bɛna fɔ sanfara laban in na n'o ye i bɛ fɔlɔ sanfara min na ala b'a fɔ hal min sa'ilin fa utihi su'lahu yali mɔgɔ dɔ bɛ aw la wa mɔgɔ min ni hamina ko gɛlɛn min na dengo b'o la bana b'o la ngalana ma baara sɔrɔ o b'o la nye fan bɛɛ don ɲɔgɔn na ma den sɔrɔ o b'o la walijuru karilen don kana o b'o la donc ala bɛ wele da sunkalo su fɔlɔ ko hamina ko gɛlɛn bi jɔnni na i ka ne ala wele n k'i ka hami dilan donc ni sunkalo tɛ o tɛ kalo si la donc hala da ye sunkalo ma se k'a nafa fɔ ka se a dan na a filanan ye jumɛn ye ala bi kira mantonw filɛ sunkalo su fɔlɔ la ni hinɛ ye yanzuru ilayhim birahma a bi u filɛ ni hinɛ ɲɛ ye bon e yɛrɛ ye dutigi dɔ ye ni i den dɔ ye kokolo dɔ k'i la n'i ye bere ta k'i b'a gosi n'i nana filɛ ni hinɛ ɲɛ ye gosili ci bɔ bilen o parce que déjà e y'a filɛ ni hinɛ ɲɛ ye kaban donc e tɛ se ka gosi bilen i hinɛna na kaban donc ala bi kira mantonw filɛ sunkalo su fɔlɔ la ni hinɛ ɲɛ ye a nafa wɛrɛ dɔ ye jumɛn ye kira mandenw ti foyi ɲini ala fɛ sunkalo kɔnɔ ni ala t'a k'u ye a belebele wɛrɛ jumɛn bɛ yen sun baraji mɛlɛkɛ t'a sɛbɛ sun baraji jinɛ t'a sɛbɛ jɔn de b'a sɛbɛ ala yɛrɛ min ko a ye sun o ala de b'a baraji sɛbɛ donc jɔn bi baara kɛ ala yɛrɛ bi jɔn ka sara di ma baara min na o ka bɔ a bɛɛ ye donc o la sunkalo nafa tɛ se ka fɔ ka ban an ka sarakatiw bɔ a la a bɛ jaabi an ka dugawu kɛ a la dugawu bɛ minɛ an ka kɔrɔnaw kala a la an ka yafa ɲɔgɔn ma a la an ka nafilaw seli a la donc o la dugawu jaabi ni barika min b'a la an bɛ dɔ sɔrɔ o la o kumana ni ko nafa jumɛn bɛ sunkalo la o nafa dɔw filɛ i kɔrɔ nin ye hali bi ala ka lemana di a ma mais i ko nafa jumɛn fana bɛ sunbagatɔ yɛrɛ la sunbagatɔ bɛ nafa jumɛn sɔrɔ sunkalo la a diyara n ye kosɛbɛ sani an ka sun baraji ko f'i ɲɛna an b'a f'i ye fɔlɔ n ko adamaden ni dumuni cayara farikolo la dɔgɔtɔrɔw bɛ fɔlɔ ka min ɲini i fɛ o de ye régime kɛ o kɔrɔ ye dɔ bɔ dumuni dunda la
ni kanga kilo kelen dun kilo kilancɛ bɔ a la i ka kilancɛ dun donc o de ye régime ye ou bien kilelafana to yen i ka surafana dun ou bien surafana to yen i ka kilelafana dun en tout cas dɔ bɔ i ka dumunikɛta la est ce que ni dɔgɔtɔrɔw ka o kuma bɛ yen ni mɔgɔ min ye sunkalo tile 30 sun est ce que régime bi ka tɛmɛ o kan donc o y'a nafa fɔlɔ ye e min bi sun kɛ i kan ka nafa min sɔrɔ a la muso caman bɛ yen u ti den sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ muso bange nɔgɔ a da tulu de bi da yen na n'o ye Grèce ye donc a ti den sɔrɔ o kɛn dɔrɔn de kosɔn muso bi dɛsɛ den sɔrɔ la bon o den sɔrɔbali caman bɛ yen kuma caman bi fɔ trombu t'a la trombu tigɛra a débougera mais ni tulu cayara farikolo la a bɛ muso bali den sɔrɔ la donc ni suna sunkalo bɛ kɛ sababu ye ka o tulu dɔw yele ka bɔ e yɛrɛ la o de la alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu a ye sun don n'o kɛra a bɛ kɛnɛya kira b'a fɔ ten bon o tuma na ni sunbagatɔ sunna i bɛ nafa min sɔrɔ a bɛ tulu yele ka bɔ e yɛrɛ la ni bɛri cayara adamaden dusukun na n'o y'a biɲɛ ye a bɛ kɛ sababu ye i bɛ sa o de la mɔgɔ dɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔw bɛ u kɔnɔ fara de ka kɛn caman sama ka bɔ u la parce que ni kɛn dama tɛmɛna a bɛ problème wɛrɛ lase adamaden ma mais ni mɔgɔ sunna don o tulu ninnu bɛɛ bɛ yele ka bɔ yen donc o ye e yɛrɛ bɛ nafa min sɔrɔ non seulement i farikolo bɛ fɛgɛya et puis i farisogo fana bɛ kɛnɛya tulu minnu bɛ farikolo la sun bɛ kɛ sababu ye ka o yele ka bɔ yen bon farikolo mako bɛ lafiya min na n'o ye ɲɛnakili kan ka bɔ ka se a dan na et puis kɔnɔbara kan ka bila a bɛrɛ la sunkalo de bɛ adamaden bila o niveau la bon o ye nafa dama dɔ ye min bɛ sun kɛ ale yɛrɛ bɛ min yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ farikolo la sunbagatɔ bɛ mun wɛrɛ sɔrɔ sun kɔnɔna na a ka duniyɛnatigɛ la sun bɛ i bila ka hakili sɔrɔ hali ala ma taa misi ni sunbagatɔ sigira ka sun minɔgɔ lajɛ ka sun kɔgɔ lajɛ hali ni ye misi jɔlen ye jida la k'a ye minɔgɔ bɛ nin na a tɛ se k'a fɔ jidi yan ne ye miirila sun na i b'a dɔn minɔgɔ man ɲi i bɛ gɛrɛ misi in na i bɛ ji d'a ma o kɔ tɛmɛnen kɔ kɔgɔ min bɛ sun na ani dekun min b'a la fandan dɔ kan ka na jɔ e ka so da la fi sabilila n ka bi balo tɛ ni e t'i kɔgɔ dɔn e tɛ se ka hinɛ o la o mais ni e ye sunkalo sun sisan surtout 17 heures waati 15 heures ka taa bila 17 heures la i kɔnɔ b'i dimi kɔgɔ b'i la minɔgɔ b'i la i degunnen don wallahi ni e y'o dɔn ni mɔgɔ dɔ nana fɔ i ye ko mɔgɔndi yan b'i balo sa i b'a kɛ 100 ye parce que e yɛrɛ ye kɔgɔ gɛlɛya dɔn donc a bɛ kɛ sababu ye ka i ni adamadenw cɛ dilan parce que i bɛ hinɛ o la o kɔ tɛmɛnen kɔ a bɛ kɛ sababu ye fana ka e yɛrɛ surunya ala la parce que sunbagatɔ ni ala cɛ sibiriɲɛ kelen tɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ kasa min bɛ bɔ sunbagatɔ da ala ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko o kasa bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ komi parfum musuku kasa ale ala bolo an ka yan parfum musuku ko tɛ alijinɛ parfum musuku de ko don ko sunbagatɔ da kasa bɛ ten o ko tɛmɛnen kɔ ko sunbagatɔ n'a ko n ko dɔrɔn a da la tɛ dɛ n'i b'a fɛ k'a fɔ i da la sa ko ala ka jakarata di yan o y'a sɔrɔ dusukun y'a capté ka ban o tuma sani da yɛrɛ k'a fɔ dɛ i sun dɔ a b'i kɔnɔ k'i bɛna fɔ ala jakarata di yan o b'i kɔnɔ yɔrɔ min na dusukun y'a miiri sani da k'a fɔ ala b'a fɔ n sɔnna bon ni sunkalo tɛ o tɛ kɛ fosi la bon dugawu jaabi kalo don e yɛrɛ bɛ surunya ala la o kalo don et puis a bɛ tila ka an ni ɲɔgɔn cɛ dilan o kɔrɔ ye di e balima dɔw bɛ yen i n'a cɛ ka jan a k'i bolola hɛrɛ dun a ka suma mais sunkalo mana se dun n fa terikɛ bɛ yan n bɛ taa sukalo kilo 5 d'a ma n dɔgɔkɛ bɛ yan n bɛ sukaro kilo 2 d'a ma n kɔrɔmuso bɛ yan fɛ n bɛ taa sukaro d'a ma dɔw yɛrɛ bɛ dumuni duman tobi tonga n kɔrɔkɛ ka bi suntigɛ dilan tonga n balimakɛ ka bi suntigɛ dilan donc sunkalo bɛ kɛ sababu ye ani sun bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na et puis ka ɲɔgɔn kanu fana ɲa a bɛ tila ka mɔgɔ yɛrɛ fana surunya ala la waati dɔ b'a kɔnɔ n'o ye sun tigɛ waati min ka taa
18h30 la fo ka taa se 46 waati ninnu ma an karamɔgɔ n'i sera ka i jija ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum hayyu kɔrɔ ye ala min ye ɲɛnama ye ala ti sa o ɲɛnama don qayyumun ala min jɔlen don a sunna an ka jamana faamaw ma jɔ o sunna an ka jamana dutigiw ma jɔ o sunna ni i kɛra jamana faama ye ni ko i bɛ sariya dɔ ta dɔ b'a sigilen to ka i wele ko he cɛ an bɛna min kɛ o tɛ nin ye dɛ n'i y'a kɛ an b'i bila o tuma e tɛ qayyumu ye n'i m'a bila o bɛ bɔ i kɔrɔ bon mais qayyumu ye min jɔlen don a kelen na ala jɔlen don a kelen na ala ye qayyumu de e k'i jija ya hayyu ya qayyum e k'i jija i k'a wurudi suntigɛ waatinin na k'a ta 18h30 waati la fo ka taa se 46 ninnu ma ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum a wurudi siɲɛ 196 ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum 196 Usaza anti kuma tigila baro in ta kin an ba fe ka ne ba fiya kunce woro la ka fa ya da baro fo an ba fe ka mi fa ni kalikila sungalo ina tabulu chaman bi aramadon bulu a jirala ka fo odon ke bako fe a don ni sunti be ina fo sungalo la la mo min bi to suna ki da brocheni fati ani warma ke imu tulula warma ka parfum fiela ani nalu be ke sanani wati ibsi ka fo la sungalo yin boye bon alhamdulillah benika famu cogoya de do ne yɛrɛ ni an tilara i bɛna n tɛgɛ sumusumu ne ye parfum ba fiyɛ n ka san ka bɔ parfum fiyɛli ti sun cɛ gbese kɛmɛ kɛnɛ fana parce que n y'a mɛn karamɔgɔ dɔ ka kuma na ko gbese kɛnɛ ɲimi ko a ti bɛn mɔgɔ bɛ gbese kɛnɛ ɲimi k'i to sun na mɔgɔ b'i da borose fana patila k'i to sun fɛn min bɛ sun tiɲɛ dɔrɔn o de ye min jigira ngɔnɔ na muso kɔnɔma ni den bɛ kasi la tamaro nɔfɛ den ɲi tɛ se ka tamaro dun muso kɔnɔma denbatigi bɛ tamaro ta k'a ɲimi ou bien e yɛrɛ b'a ɲimi k'a nugu k'a bɔ k'a don den da i bɛ den balo n'i ka tamaro ɲiminen ye i ka sun ka ɲi parce que a ma s'i kɔnɔ minnu bɛ gosikɛnɛ ko fɔ ani bɔrɛsi o ye exemple kelen dɔrɔn farati don o kɔrɔ ye di a kɔnɛ de don clotte don tɛ haramu ye o i bɛ clotte don o tɛ haramu ye mais Konate ye mɔgɔ dɔnnen ye ne ka clotte don ka débardeur don ka taa jɔ sugu kɔnɔ n ma mɔgɔ fa nɛni mais est-ce que Konate yɛrɛ kan ka nin kɛ voilà donc o n'a ɲɔgɔnna fotini o de ye gosikɛnɛ ɲimi ye mais a tɛ komi n'i y'a ɲimi i ye haramu kɛ donc min ti bɛ sariya la dɔrɔn o de ye fɛn min donn'i da n'a taar'i kɔnɔ sinon gosikɛnɛ bɛ ɲimi k'i to sun na mais gese jalan ka fisa ni a ye parce que mɔgɔ t'o bu dɔn tellement faamu de mais muso min bɛ yen ni a bɛ tobili kɛ i b'i ka na nɛgɛ k'i to sun na i b'a to kɔgɔ b'a la ni kɔgɔ t'a la i b'o kɛ o ka fisa na kɔgɔndan bilalen mɔgɔw kɔrɔ bon ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ mais faratiw de don danger de don a bɛ komi k'i to sun na fɛrɛnti dɔw la i muso dalen i n'a bɛɛ ka da dilan kelen kan k'i to sun na dɔw bɛ yen hakili kelenko ka di bon farati don n'o tɛ ni fɛrɛn b'i la i b'i da foyi t'a la donc o la o y'i ka ɲininkali jaabi ye parfum bɛ fiyɛ tulu bɛ mun tulu min muni ma daga sunbali ye o ti daga sunbaga ye donc tulu minnu bɛ yen n'a bɛ problème wɛrɛ lase adamaden ma o man ɲi mais tɔnga mun farikolo tulu la a tɔgɔ ye di farikolo mago bɛ tulu min na walima ka parfum fiyɛ basi foyi t'o la sun na
ala sako iboya bala ni abi tamasraka nabi nabi na voyage do ba ko sun bina ka baka kuma kacha alhamdulillah bi se ka mun fola bon dine ye nɔgɔya di parce que ala b'a fɔ aya in kɔfɛ ko mɛ n'aw sunna k'o de hɛrɛ ka bon voyage sira kan e bɛ se ka bɔ yan k'i bɛ taa voyage la an karamɔgɔ sun bɛ se ka tigɛ k'i to yen ka sɔrɔ i ma se i bɛ ji bɔ min i bɛ dumuni bɔ min ka ɲi e yɛrɛ ma dɛ pour que e kana tɔɔrɔ ala ye a dabɔ o de kama parce que dɔw bɛ se ka bɔ yan ko bɛ taa sun na i bɛ bɔ yan k'i bɛ taa dugu dɔ la e yɛrɛ b'a dɔn yanni yen cɛ kɔni tɛ heure 2 sɔrɔ n bɛ se mais ni mobili tiɲɛna don donc i bɛ ji bɔ min i bɛ dumuni bɔ min i degunna ni mobili poussé nana ka e to sun na a bɛ gɛlɛya tuma dɔ la n'i ko i bɛ ji min ka dama tɛmɛ i bɛ bana donc sariya b'a ɲini i fɛ o la ni voyage don ni i sigannen don ni voyage nin ka jan i bɛ sun to yen ni sunkalo tɛmɛna i b'i ka sun sara ale bɛ sara cogo min na a bɛ komi monturu ka ca e ka monturu taara ɲɛfɛ sun kan ka tigɛ 18 heures bon e ka monturu ye 18 heures bɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ 17 heures la mais mananga donna tile ɲɛfɛ i ma tile ye dibi commencera ka don e ka monturu la ye dɔrɔn a ye dɔrɔn ko sun tigɛra e ka monturu la e fana sina ka ji min mais ji minen kɔfɛ i nana a ye dɔ ka monturu la heure ma se e dun ye ji min ka ban donc sariya la sun tiɲɛna mais ni sunkalo banna i b'a tile kelen sara a b'o cogo la i kan ka suguri dun 5 heures pile e kan ka suguri dun jɔ o la e ka monturu ye 6 heures jira k'o ye 5 heures ye e y'a ye dɔrɔn 6 heures 5 heures de bɛ ka mobili la monturu la mais 6 heures de sera ka ban o kuma e sera ka suguri dun parce que i ka jate la ko 5 heures de don e ye suguri dun o la dɔrɔn i kɔnɔ falen kɔfɛ e nana ko bɔ fenêtre fɛ ɲɛ bɛ tile yɛrɛ tɔ la bon i ka sun tiɲɛna mais ni sunkalo banna i bɛ segin a kan bon o n'a ɲɔgɔn na n y'o de fara i ka ɲininkali kan ni taama sera ka ja donc i bɛ sun to yen ni sunkalo banna i bɛ segin a kan mais ni yɛrɛ y'a dɔn i bɛ se ka sun k'a kɛ i bɛ sun k'a kɛ. i ma dabɔ kama walima i yɛrɛ y'a dabɔ kama ka sun dun ten o b'a sɔrɔ i ma dumuni kɛ. bon o bɛɛ ye silamɛya mago bɛ ɲɛfɔli mun na ɲɛfɔli tan tɛ mɔgɔw bolo o de la an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don aw la o kɔrɔ ye di sunkalo tile fɔlɔ la sunkalo jɔra bi sini min na so bon o kuma suguri dun kuma na i b'a fɔ ala ne y'a ŋaniya siri min na sunkalo tile 30 bɛ sun ni e ka jɛ ye a décidera ka ban tile 30 kɔni b'o sun déjà e ye tan bɔ ko kan bon donc o la sini dugujɛ e minɛ e ma se ka suguri sɔrɔ ka dun i y'a lajɛ dɔrɔn heure tɛmɛna sariya la i bɛ tɛmɛ n'a ye sunjalan tɛ baraji b'i bolo parce que e ye ŋaniya bakuruba kelen siri su fɔlɔ la mais minnu bɛ yen n'olu ka sunjalan t'i minɛ o ye mɔgɔ minnu bɛ yen i sigi o sigi suguri kunna bi ye ntɛnɛn de ye o kumana ne ye n tɛgɛ ko bi ntɛnɛn kɔni n bɛna sun o suguri dun dɔ filɛ sini ye tarata ye ni n bɛna dumuni kɛ bi tarata kɔni n bɛn'o sun o suguri filɛ bon e min bɛ ŋaniya siri suguri kunna donc o la ni suguri ma dun e fɛ don min na sun t'i ye parce que ka ŋaniya siri kuma ye suguri kuma de ye donc o la ni suguri tɛ yen sun tɛ e ye o sun jala fara o kɛnɛ kan o si man ɲi parce que e ma ŋaniya siri donc o la u b'a fɔ sunjala man ɲi ni ŋaniya siri kabi sunkalo su fɔlɔ la k'i bɛna tile 30 bɛɛ sun hali ni ma suguri sɔrɔ ka dun bilen déjà e y'a décidé ka ban ŋaniya siri la mais min ka ŋaniya siri ye don o don min ŋaniya siri ani ɲinɛna ka ŋaniya siri don min na o don sun kɔni tɛ i bɛ se k'o don kan ala sago i bonya b'a la. karamɔgɔ kɔrɔfɔ kuncɛ la an bɛ ɲininkali min kɛ la sisan an bɛ tile min na bi an ka jamana kɔnɔ maa caman bɛ sun an bɛ jabaraniw filɛ i n'a fɔ filiw ni feuilleton ka kɛrɛnkɛrɛn a ka ca an balakaw fan fɛ yalima su ni o jafilew bɛ bɛn wa. bon jafilɛ kɛli ti baasi ye ni jafilɛ yɛrɛ ti baasi la se filɛli kɛbaga ma
mana film munu bala mo no e langolum bo film nunu ki sigi ka fle isunto haramu do ka sunti mina mais isigi le meka jabarani fle dumiya ke bi telesola abala ka wajulu ke kuma ala kira kota ibi baraji soro ibi bi taminge ki sigi melake o de ba sebe ni milti bisaba ko ba fa ay milti bisaba ko be wajulu ka kalame o baraji bi dima milti bisaba kono ni nyana kili sama ni abla o kuma nyana kili sama to ni abla o nyana kili bi boli ka ta ala fe ala ba fa kumemi aba fuko kasa kun sigile do tele koro ka wajulu lame ayine de sama kabla kanto o kato tele de koro ala ba fa kuma na e ka toya e ka dugo ka e sani je wulite obodongo la ni tele nunu ni a programme be nyumanka mais na tarake langolombo filmu wiya ni chenu musoya fililu sumaka to yere ko file oni nyeba tigi nyana ma jole la be kaka donc o amana tuko ni a file fende ma do be sunche atisara na baragiti galondiga bola anika file likeni damui ki sigika chedo file fo damu borila ube kamuso do fle fo damu borila ba kuma na ka sunchena boni langolo filmu no fle do fo itala min do ledo kuma na ninye turolola fembi boyila o kapo damu e donc la ka sunchena ala sako iboya bala so what kele ame profo kuncheni ni oye sungalo afara ko nafla selu kachaya konna ani bo kan ni fatia ni anu na cham yalwa au yidonge babawi fatia krenkel num be mo walma namfla krenkel walma wakati do be namfla sellawa siga mo fo rofne bon alhamdulillah wati ti ala sumbaka toka daka sunoko wodi ala batwe ki daka sunoko baraji bi sebe kuna oni isnoko toy baraji soro ni jole ko ibi ala weletu est-ce que hakebo baraji la o de la ni sungalo ye kile mogan soro kaba meleke ubi kashi parce que ba do dugo jabi kalotara ni ka sabara do sena samara ba fo ala ni ne do sena chogomina jalime siratu bi tigay anumbolo do katime miselika adakat ni lamuye akam seni kunsigi abi jo jalime siratu minga ka tigede nya nyini fe kane sabara ke kondro kuye ani jalime siratu che oui ibi sabara mindo nibi ni i ka fini do fini ba fo ala aljina hariro fini mi ni aljina de umba do anyona ti je kono fiu asuma to de ni fini do akana okuma nyelema ka ka hariro fini ye aye aljina kono ni tamana ube ni dara debeka debe ba fo ala nya nyini fe kane ka aljina tapi badoy ni suma to ni bon donc suma to ka wati bedugo bijabi me minye tiki taki oeka su tige wati bo on fait amba fo allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fatakabbal minna innaka antas samiul alim o koraybi ala ansuna mo bisu ala yo dona nyiga na kibiko jisma bibolo kaka jila ka dushi daile ka kika I farkolo benjigila me kan jaledo masaka jimi nyiga kono o kera alay sura jonbe ni da soko kaba jonbi doika mana o kera ala de la kasumna ala ansuna we chede wa ala riziki ka aftorna me amina suntige ni ala ka gajige mina jimi mi de adewo nyona do be o tini soro mina tamaru mindu ala ka gajige do okuma ala mi suntige ni ka gajige ala ikanga sumine kiraye dugo mi fo arabkana nindo mais o dugo tumadala te intéressé ou mona e ba fo ala ansuna chedo mika suntige ala ka garjigala o che ala anga sumine che gana ye magobe musula ni mo da ka binyo ma ala musuno kanye parce que on bi dani ndron de ma ambe kira ka dugo ke ka dawma o te dandi dine nyuma dantala kalana diplôme bibolo nyono fleka bara soro diplôme bibolo ma bara soro suna alaye ni dungongo ala biso ala nga diplôme fleni
nsuna e ala de sungalo bonya kama ala bara no koyane muso fila ma den soro ala sungalo bonya kama de dama ala ne file luanzela suduru karne don kana ala nyayi ni fe sungalo bonya kama ka no ya ere be min fe tigi anyini ala fe parce que dugo bi jabi mo ko wore bolo se ka ngoye to ko she ko ma yere soni hami membela e de bodo o me ni ne taransinga arabukana nebi joronga mishu chayeli de la warabo kana ga mishidu nebo gla arabukana ko ofo e fini fere la fana bi na ne ka odugo uta ko ala kanga mishi chaya me eti hakile wo kilenye o de la ala kanga wele kana kami ni bodo we ankara mo ga idala neni ni na ya kachaya ko pasika ko mo ko bisa ka seli bomana ngana me eti kami ndo mo ko be mo ko dola ko patron mugandia mais ni tu fo ko la ne nana fo Michel les chiens donnez-moi 100 francs mais fona e brokuru 100 francs na dia on me ka fo bomana ngana mugandia ne bo do parce que ma fo emi fona be mugando e fona bomana ngando donc ne psika yelema bomana ngana fo tugo chamana parce que oyi ne de mo de nyedo me ka wala ta tunomi to ko do ran tiso la ola ibi ala deli ni ere ka kai ere mako be mina ofo ala tigi e mako binye donc la kafiye wati kerengerente sungalo dugo jabila me min ka suru tigi o suntige watini o de la ibi igeleya bismillahir rahmanir rahim yoro ala to bi konondona abela gele be nyo zoro bismillahir rahmanir rahim la fana kala wadudu suna bebo kono o bismillahir rahmanir rahim baraw barabe ni adam ni bismillah ta'ala fudu du fasoko dunti be mais ni binam shifaka ni ko bismillah abora jufa yala bon o kuma na o bismillah de be jufa ke fe jeli barika de bala bismillahir rahmanir rahim ni sondige kuma surunyana kata 30 watila e ba wurudi shen kemeni tali konondo e bi kemeke katanke mana suntige bena surunya watimna kata karankati nunu watula kata ibe dia ibe konondonke bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahman iye kemeke iye tanke abike kementare konondonde bismillahirrahmanirrahim wala dolena taala bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim keme antani konondo ibe kemeke folo katanke okuma ka igoti folo o suntige wati no de kira ko konna ya soro ko mogo bi ala yi suntige wati la ko ningun tseka do adama deni ala che comme ala ka ke comme micro o kuma nin tseka do adama deni ala che ola donc kore suntige wati la mogo kasuru ala la kuntuku bo donc kemeke ka tanke atote kono ndayo donc 45 watula 44 watula bismillahirrahmanirrahim 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 ni kono don dafara aketa ala ngal duko noya ala ngal dingo noya ala ande umbe o kera durgeru e ukanda ala anga jamana menacele do ala bala shido wal be duko kono an kisi ka bama anga jamana kisi anga mo mo me tunga fe ala na fulo noya wi barka duma ala ni anga tabawla nimbe godo abi chaya mako mama ti chaya alama kira yi mi foka geleya o de ko ni mako yi barake ka ba ki kana ta wo shiji ka jafiu ko fi ka sarada mo bo esuna joni ala ebna suntige ala ka kira de ko min ka go ala idro ko mako yi barake ka ba ko fi ka sarada mo yoro ni be ko ala bo defe donc suntige sita ika saramina ala bula badi o de ko so sungalo danti ala ambe dugo ke anga jamana ala ka basigi ka dugo nyini ala fe ka ke awiye akwa bara nu ni benta la fiu atitanye ala ka bedo akono aw ba fe bara nu nga ke tuko mena tikiti ala makirati jamana ala ka jamana basigi femi nana do mogo ka ko korne be fu aw be fejme ay be koron ka faranyonga komi mogo dabitelia baman tuwa ka nunu ndefe nte corona de do ayangoro de angonda korodo ko anta korodo to kan ngwa bamana nga ko na ayangoro ay mogo koro bibini na a partir de 22h han na fara ke kata dugo kono hali basai tayi
donc la ayan koro mais ala de se ka noya amba yine ala fe ala bi banay ala ka ta ka boy amba do watila ko do atoy di ebola ko nana ya kirikira kiri o betara mana la tare ka buna toba kana toba ki ni fana bi ni kodo sisa rabbi ala ka akodo jona ala kan shika wa boshima somo sama mi nimbodi oye baswala tu mi ndira awma oye suntiga kuma di bismillahir rahmanir rahim ni suntiga siradro fo iki tege jay bi fongo fenfe ala baji amba fo allahumma zidna imanan wala tanqusuna warfana wala tad'ana wa akrimna wala tuhinna وآتينا ولا تحرمنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين اللهم صرنا بسترك وأيدنا برحمتك وانصرنا على من ظلمنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الطعن والطعن والبلاء ولطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله